আছে আধাৰ वेलकम बैक टू माई चैनल एगेन एटिया मैं आसो कमलाबारी फेरीघाटर ऊरते पर्यटन विभागर तरफर बनवा या देखा पासे बैक साइडत तो धुनिया परिवेश काठर बनवा पूरा अफिस माने कटेज टाइपत बनाइसे पर्यटन विभागर फालर तो या देखा पासे चारियोफाले तो काम चलि आछे एतियाও सम्पूर्ण हुआ नाइ तारे अलप परिवेश देखाबले आहिছো बैक केमेरा करि अलप ভাল ধৰণে দেখাম আৰু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনে ধৰণে বনোৱা হৈছে। बेलेगे पूरा सेपरेट के कटेज टाइपत बनाई रखा होइसे धुनिया धुनिया कटेज माने पूरा कंक्रीटरे बनवा होइसे खुटाबुर पूरा कंक्रीट হয় কিন্তু ওপৰৰ ভাগত টিন আৰু কাঠেৰে बनवा होइसे सके আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ আগতে অলপ ভাল ধৰণেৰে দেখাই লওঁ পুৰা পৰিবেশটো পুৰা ডাঙৰ এটা এৰিয়া হয় ডাঙৰ এটা এৰিয়া কভাৰ কৰা হৈছে पूरा बनाई थका होइसे एतियाও कमप्लीट हुआ नाइ कमप्लीट होबगे आरो চাৰিওফালে এনেকুৱা ধৰণৰ সেপাৰেট হয় বিল্ডিংবোৰ আমি অকণ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা ধৰণেৰে বনোৱা হৈছে আছে আমাৰ লগত দাদা এজন তো দাদাজনে ক'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েল ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে দাদা কওকচোন বিল্ডিংবোৰত কেনেকুৱা কি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বিল্ডিংবোৰত অকল কাঠৰ বস্তু কাঠৰ ইউজ কৰা হৈছে বেছিভাগ কাঠৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ন গোটেইভাগ কাঠৰ ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু তলৰ ফালেটো কংক্ৰিট হয় পকা হয় কংক্ৰিট দিয়া হৈছে আৰু ওপৰটো টিং কেনেকুৱা টিং ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ওপৰত টিং নহয় এইটো মাটিতে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো মানে এনে এইটো সিস্টেমকে লগোৱা হয় এনে এইটো টাইল সিস্টেম মানে ইকো ফ্ৰেন্ডলি হয় পুৰা আপোনাৰ কাঠটো পুৰা ন্যাচাৰাল প্ৰডাক্ট হয় তো পুৰা ইকো ফ্ৰেন্ডলি হয় যেহেতু ইয়াত বাহিৰৰ বিদেশী পৰ্যটক আহি থাকিব ইয়াতে তো টুৰিষ্ট থাকিব তো টুৰিষ্টক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকে বনোৱা হৈছে না দাদা কিমান দিনত কমপ্লিট হৈ যাব পুৰা এইটো আৰু টাইম লাগিব আজিয়া দৰ্জা খিৰিকী বুলি আৰু বহুত কাম বাকি আছে আধা মান হৈছে নে 50% মানে নাই এৰিয়া 90% হৈছে 90% কমপ্লিট আৰু পুৰা 10% বাকি আছে আৰু ঠিক আছে ধুনিয়াকে কৰক তাৰপিছত আমি আকৌ যেতিয়া পুৰা সম্পূৰ্ণকে হৈ উঠিব দিও আমি চাবলৈ আহিম কেনেকুৱা হয় লুকটো কেনেকৈ কনভাৰ্ট হয় তো সেইটো অলপ চাব আকৌ আহিম আমি ধন্যবাদ থাকিলে দাদা অলপ পৰিৱেশটো আমি দেখাই দিম তাৰপিছত ধন্যবাদ তো এতিয়া আমি পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বেক কেমেৰা কৰি
कि जो मेन मिस्ट्री जो बना रहे हैं ये सब बिल्डिंग्स, तो दादा हमें कुछ बताएंगे। दादा कैसे बन रहा है ये बिल्डिंग? टूरिज्म डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग है ये आप लोग बना रहे हो ना? हाँ, ये हम लोग बना रहे हैं। 10 से 12 लोग बना रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग कहाँ से हो? दिल्ली से। अच्छा, मटेरियल यहाँ पे क्या क्या मटेरियल ज़्यादातर यूज़ हो रहा है यहाँ पे? जर्मनी से आता है सारा कुछ। मटेरियल सब जर्मनी से आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये क्या है? ये उदन का है घर सर? उदन का इस्तेमाल यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है कि नहीं? उदन का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और अच्छा। ये कि कुछ भी इंडिया का नहीं लगा रहे, सब कुछ जर्मनी का आता है। अच्छा। आप लोग यहाँ पे पहली बार आए हो? मजूली में पहली बार आए हो। कब आए यहाँ पे? 3 महीने जैसे हुए। कैसा लग रहा है यहाँ पे रह के, काम करके? यहाँ का जो अच्छा लग रहा है एनवायरमेंट। तो कब तक बन के ये तैयार होगा? कंप्लीट कब तक होगा ये काम? ये कोई अभी फाइनल डेट नहीं दिया है। फिर भी मिनिमम 7 से 8 महीने जैसे लग जाएंगे। अच्छा, तो अभी तो काम कितना हुआ कंप्लीट? 90% हो गया दादा ने बोला हमें। तो 90% हो गया है क्या? 90% तो हो गया है। हो गया, अभी 10% बाकी है होने को। 10% बाकी है, बट 10% में टाइम लगने वाला है अभी। अच्छा, पूरा मेकओवर होगा, फिनिशिंग अच्छा होना चाहिए है कि नहीं? तो आप लोग अच्छे से कीजिए काम। तो আমি একদম বাহিৰৰ ভাগলৈ এতিয়া গৈ আছোঁ। তাৰপিছত পুৰা ধুনীয়া হয় লুকটো। কোনফালে যামগৈ? ৰাস্তাতে আহি থাকোঁতে দেখা পালোঁ ঘোঁৰা, চাপৰিৰ পৰা অনা হৈছে ঘোঁৰা। তো দেখা পাইছে কিমান ধুনীয়া সোণালী ৰঙৰ হয়। কি নাম থৈছে ঘোঁৰাৰ ভাইটি? দুলদুল। দুলদুল আমাক একো ৰেচপণ্ডে কৰা নাই, চিনি নাপায়। আহিছে নিচিনা লাগিছে, আগলৈ ভয় লাগিছে। অসম পৰ্যটন বিভাগৰ পৰা এইটো বনাই থকা হৈছে বিল্ডিংটো। তো সম্পূৰ্ণ যেতিয়া হৈ উঠিব তেতিয়া আপোনালোকক পুৰা ফুল লুকটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আজি ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ ডু লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ।